الله الرحمن الرحيم قالوا يا شعيب وشعيب صلاتك يا دينستا تأمرك حكم كيتاتا نترك ما يعبد آباؤنا دا جبريد منگا آغا چه عبادت کو پلارانو زمنگا او ان نفعل فی اموالنا یا برید منگا کار کولا پا مالونو خپلو کی ما نشاؤ پا خوخ خپل باندے انکا یقیناً تا لانت الحلیم الرشید تین صبر ناکا او اخیار و گمان خپل کی قال اوی شعیب علیہ السلام یا قومی وکم ازما ارائیتم خبر را کئی ماتا ان کنتو علا بینت کیم زوپ دلیل بانے من ربی دا طرف رب زمانا ورزقنی و رزق را کئی ماتا منو دا طرف پلنا رزقا حسنا رزق استا وما اريد او نغوارم زان خالفكم دا چه خلافكم ستاسو الى ما پاغس کی انحاکم چه منکم تاسو عنو داغینا ان اريدو زغوارم الا الاسلام اگر اصلاح ما استطاعتو سمر چه طاقت لرمام وما توفیقی او ندی امداد زما الا بالله مگر پا اللہ بانی دے علی توکلتو پا دی اللہ بانی زان سپارما ویلیونی با دی اللہ تبا ورگر زمان ویا قومی وکم زما لا یجرمنکم غم جن کی تاسلا شقاقی دشمنی زما ایوسیبکم نا چوبرسی تاستا مثل ما پشان داغی اصاب قوم نوح چرسیدلیو قوم دنو علیہ السلام تا او قوم هود یا قوم دو هود علیہ السلام تا او قوم صالح یا قوم دو صالح علیہ السلام تا وما قوم لوط منکم ببعید او نو قوم د لوط علیہ السلام ستاسو نسل لري